Halo guys, ketemu lagi di channelnya Prabu Intan guys. Di video kali ini kita akan bercerita bagaimana pendapat-pendapat bule selama berada di Indonesia guys. Yang awalnya guys, bule-bule Eropa ini menganggap infrastruktur dari negara-negara Asia, khususnya Indonesia, itu mungkin belum ada apa-apanya dibanding negara Italia atau negara Eropa guys. Ternyata guys, setelah nyampe di Indonesia, bule-bule ini pada kagum dan salut. Ternyata perkembangan transportasi yang ada di Indonesia itu sudah melebihi bahkan tidak ada di negara dia sekalipun guys. Seperti apa videonya guys? Yuk kita saksikan. Negara Eropa selalu menganggap bahwa negara Asia Tenggara seperti Indonesia memiliki infrastruktur yang kurang, dan ketika Mordia melihatnya secara langsung, ternyata anggapan yang dibangun oleh media barat terhadap negara Asia Tenggara seperti Indonesia salah besar. Allora, stasera facciamo l'esperienza local. Come si dorme su un treno indonesiano? Noi abbiamo fatto la tratta che da Jakarta ci ha portato fino a Malang per vedere uno degli spettacoli più belli di sempre. Ve lo metto nel prossimo video. Comunque, questi sono i sedili reclinabili della classe executive. Ognuno ha la propria copertina perché qui hanno un problema con l'aria condizionata e può fare veramente freddo. Siamo partiti a 00:15, la nostra tratta è durata più o meno 6 ore, ma siccome ero veramente devastata ho pensato bene anche di dormire. Fronte caldo e l'altro, la sveglia è arrivata da sola alle 6 ed è quest'alba meravigliosa tra le risaie di Malang. E niente, questa invece è stata la colazione indonesiana che ci ha preparato la nostra guida, che era troppo buona per non farvela vedere. Ma perché siamo venuti proprio a Malang? The best way to travel around Indonesia is by train. I went from Jakarta to Yogyakarta and it was a 7-hour long train ride and I paid around 20 euros. The seats are super comfortable and super wide. You also have a small table and you have plenty of space for yourself. They also serve food and beverages. For example, I got instant noodles, but they also serve chicken, rice, whatever you want. Also, the bathroom are super tidy and clean. I've never seen something like this in Italy. Like, please Italy, wake up. The scenery is also stunning. You can get to see a rice field and forest. It's amazing. So if you need to travel around Indonesia, especially Java Island, I do recommend doing that by train as it's the best and most comfortable way. Dalam video tersebut kita bisa melihat bahwa dirinya begitu terkesan dengan moda transportasi kereta di Indonesia. Ia benar-benar menikmati suasana malam dengan tenang, dengan berbagai macam fasilitas yang memadai. Tentu saja, ini di luar dari ekspektasinya selama ini, karena media barat sana jarang sekali menyoroti bagaimana kondisi Indonesia yang sesungguhnya. Dan salah satu hal yang sering disalahpahami adalah sistem transportasi di Indonesia. Kita berbicara soal kereta. Media internasional lebih sering menyoroti kemacetan parah di kota-kota besar seperti Jakarta daripada perkembangan positif seperti hadirnya MRT, LRT, dan kereta cepat. Akibatnya, banyak warga asing, terutama dari Eropa, yang memiliki persepsi bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara mereka. Dari fakta ini kita bisa melihat bahwa di negara Eropa pun masih banyak kekurangan yang jarang disorot oleh media. Justru media barat lebih sering membandingkan negara berkembang seperti Indonesia secara sepihak, tanpa benar-benar melihat perubahan dan kemajuan yang terjadi secara nyata di lapangan. Negara Eropa seperti Italia juga memiliki masalah juga dalam hal transportasi kereta. Salah satunya adalah soal keterlambatan jadwal, serta beberapa hal teknis lainnya. Sehingga banyak bule yang mengeluhkan hal ini karena menyebabkan banyak kerugian. Keterlambatan juga jadi prioritas Eropa sana. So that means we're out 110 euros basically. We had to pay extra and I didn't pay for tickets where I could change it for free. Should have known, but later we'll know for next time. We were looking to like Firenze and it wasn't on there, and so we were very confused and we missed our train to Florence because we should have been looking at the train number, not the destination. Just go ahead and arrive 30 minutes early to get used to it because it is crazy. We'll know for next time. Tentu, dengan melihat fakta ini, semakin menyadarkan kita bahwa Indonesia sejatinya bisa bersaing dengan negara-negara Eropa. Bayangkan saja, ini baru setitik pembangunan yang dilakukan di negara kita, tapi sudah mengundang decak kagum banyak warga asing. Bayangkan jika semua kekayaan alam negara kita dikelola dengan maksimal, dan pembangunan di negara kita semakin masif. Tentu bisa terbayangkan betapa luar biasanya negara kita. Tentu bisa dibayangkan betapa luar biasanya negara kita guys. Oke lah guys, itulah videonya guys, dan berbanggalah kita jadi orang Indonesia guys, dan terima kasih guys.